ওম শান্তি। আজ ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১। আজকের মুরলিতে বাবা বলেছেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য যোগবল জমা করতে হবে। বাবা আর বলেছেন এখন আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উপর বৃহস্পতির দশা আছে। বাবা আরও বলেছেন অবিনাশী জ্ঞানরত্ন দান করে সকলের কল্যাণ করতে হবে। আজকের মুরলিতে আসা যাক। আজকের মুরলি হেডিংয়ে বাবা বলেছেন मीठे बच्चे अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सुखधाम बना रहे বলছে মিষ্টি বাচ্চারা এখন ভারত খাস আর আম দুটোই ওপরে সারা বিশ্বের উপরেই বৃহস্পতির দশা হবে। আর আমাদের বাচ্চাদের দ্বারাই ভারতে সুখধামের স্থাপনা হবে। प्रश्न बाबा जिज्ञासा करছেন 16 कला संपन्न बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? 16 कला সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য তোমরা বাচ্চারা কোন পুরুষার্থ করছো? উত্তরে বাবা বলেছেন যোগ বল জমা करने का। 16 कला সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা যোগ বল জমা করার পুরুষার্থ করছি। যোগ বল से तुम 16 कला संपन्न बन रहे हो। যোগ বলের দ্বারাই আমরা 16 কলা সম্পূর্ণ হচ্ছি। इसके लिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। এই জন্য বাবা কি বলছেন যে দান দিলে তবেই গ্রহণ ছেড়ে যাবে। काम विकार पर जो गिरने वाले हैं इनका दान दो तो तुम 16 कला সম্পূর্ণ बन जाएंगे। যারা কাম বিকারে গিরে পড়ে যাবে তাদের যদি তোমরা দান দাও তাহলে তোমরা 16 কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বাবা এখানে দুটো পয়েন্টে উত্তর দিয়েছেন। তো দ্বিতীয় নম্বরে বাবা বলছেন যে देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ दो। দেহ অভিমানী হয়ে দেহ অভিমান ছেড়ে দেহ অভিমানী হয়ে শরীরের ভানকে ছেড়ে দিতে হবে। আজকের গীত হচ্ছে तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। रूहानी বাচ্চারা তাদের रूहानी आत्मिक बाबार महिमा শুনেছো। वो गाते रहते हैं यहाँ तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का बरसा ले रहे हो। বলছে তারা তো লৌকিকে গান করছে আর তোমরা প্র্যাকটিক্যালি সেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को सुखधाम बना रहे हैं। তোমরা জানো কি যে বাবা আমাদের দ্বারাই ভারতকে সুখধাম বানাচ্ছে। जिसके द्वारा बना रहे हैं वो जरूर वही সুখধাম के मालिक बनेंगे। যাদের দ্বারা বাবা সুখধাম বানাচ্ছে তারাই নিশ্চয়ই সুখধামের মালিক হবে। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। বাচ্চাদের তো অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাবা की महिमा अपरम अपार है। বলছে বাবার মহিমা অপরম অপার। उनसे हम बरसा पा रहे हैं। বাবার থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছি। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी भी दुनिया पर अब बृहस्पति का अविनाशी दशा है। বলছে এখন তোমাদের বাচ্চাদের উপরে বৃহস্পতির অবিনাশী দশা আছে। अभी तुम बच्चों ही जानते हो भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है, क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। বলছে এখন তোমরা জানো না কি যে এখন ব্রাহ্মণ বা তোমরা জানো যে ভারত খাস আর পুরো দুনিয়ার উপরেই বৃহস্পতির দশা হবে, কারণ তোমরা 16 কলা সম্পূর্ণ হতে চলেছ। इस समय तो कोई कला नहीं है। এখন কলিযুগে আমাদের মধ্যে কোনো কলা নেই, জিরো কলা। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। বাচ্চাদের অনেক খুশি থাকা দরকার। ऐसे नहीं यहाँ खुशी बाहर जाने से गुम हो जाए। যে এরকম যেন না হয় যে বাবার ঘরে আছে যখন তখন খুশি, বাইরে বেরিয়ে যেতে যেন খুশি গুম হয়ে যায়। जिसकी महिमा गाते ও अब तुम्हारे पास आज হচ্ছে এতদিন ধরে তোমরা যার মহিমা গায়ন করে এসেছিলে সে এখন তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले ही तुमको রাজাই देकर गया था। বাবা কি বলছে যে 5000 বছর প্রথমে তোমাকে আমি রাজাই দেখে গেছিলাম। अब तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे। এখন তোমরা দেখছো কি ধীরে ধীরে সবাই ভগবানকে ডাকছে। तुम्हारा ही स्लोगन निकलते रहेंगे। তোমাদেরই স্লোগান ধীরে ধীরে বেরোবে। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि एक धर्म एक भाषा एक रजाई हो, उसमें भी आत्मा कहती थी ना। যেমন ইন্দিরা গান্ধী কি বলতেন যে এক ধর্ম এক ভাষা এক রাজাই হোক, ওনার মধ্যে উনি আত্মা বলতেন না। आत्मा जानती है
बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। আত্মা জানে যে বরাবর ভারতের মধ্যে এক রাজধানী ছিল যেটা এখন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए ये कोई नई बात नहीं है। তারা ভাবে কি যে কখনোই যে কোনো সময় এটা পুরো শেষ হয়ে যায়, বিনাশ হয়ে যায়। বাবা বলছে এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। भारत को फिर 16 कलश संपूर्ण जरूर बनना है। भारत के 16 कलश संपूर्ण অবশ্যই হতে হবে। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कलश संपूर्ण बन रहे हैं। বলছে তোমরা কি জানো আমরা এই যোগ বলের দ্বারা 16 কলস সম্পূর্ণ হচ্ছি। বাবা বলছেন कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण, বলছে বলা হয় না যে দান দিলে গ্রহণ ছেড়ে যাবে। ये रावण राज्य বলছে এটা হচ্ছে এখন রাবণ রাজ্য। বাপ आकर इनसे छुड़ाते हैं, বাবা এসে আমাদের এই রাবণ রাজ্য থেকে ছাড়াচ্ছেন। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। বলছে এর মধ্যেও কাম বিকার হচ্ছে সবচেয়ে ভারী অবগুণ। अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। বলছে এখন দেহি অভিমানী হতে হবে আর শরীরে ভানও ছাড়তে হবে। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते, এই কথাগুলো তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। दुनिया नहीं जानते, দুনিয়ার লোকেরা কেউ জানে না। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, সম্পূর্ণ দেবতাও का राज्य था, अभी গ্রহণ लगा है। বলছে ভারত যেটা 16 কলা সম্পূর্ণ ছিল, যেটা সম্পূর্ণ দেবতাদের রাজ্য ছিল, সেটাতে এখন গ্রহণ লেগে গেছে। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, বলছে এই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজধানী ছিল না এটা, तो भारत स्वर्ग था, भारत स्वर्ग ছিল। अब विकारों को ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए बाप कहते दे दान तो छूटे गए। বলছে এখন বিকারের গ্রহণ লেগেছে, এই জন্য বাবা বলছেন যে দান দিলে তখনই গ্রহণ ছুটে যাবে। ये काम भिखारी गिराने वाला है, इसलिए बाप कहते ये दान दो तो तुम 16 कला সম্পূর্ণ बन जाएंगे। বলছে এই জন্য বাবা বলছেন যে এই কাম ভিখারি হচ্ছে আমাদের নিচে নামিয়েছেন, সেই জন্য তোমরা এই কাম ভিখারিকে দান দিলে তাহলে তোমরা 16 কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे, যদি দান না দাও তাহলে তোমরা তো ওই 16 কলা সম্পূর্ণ হবে না। आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला है ना, বলছে প্রত্যেকটা আত্মার নিজের নিজের আলাদা আলাদা পাঠ আছে না। ये भी तुम्हारी बुद्धि, বলছে এটাও তোমার বুদ্ধিতে আছে। तुम्हारी आत्मा में कितना पाठ है, तुम्हार आत्माते কত পাঠ ভরে আছে। तुम विश्व का राज्य भाग्य ले, तो তোমরা বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছে। ये बेहद का ड्रामा, বলছে এটা হচ্ছে বেহদের ড্রামা। अथाह एक्टर्स है, বলছে এখানে কত অ্যাক্টরস আছে। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स है ये लक्ष्मी नारायण, এর মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস অ্যাক্টরস কি হচ্ছে এই লক্ষ্মী নারায়ণ। इनो का नंबर 1 पाठ হচ্ছে, এদেরও नंबर 1 पाठ আছে। विष्णु से ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती से विष्णु बनते, যে বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা সরস্বতী আর ব্রহ্মা সরস্বতী থেকে বিষ্ণু হচ্ছে। এর 84 জন্ম कैसे ले, তারা 84 জন্ম কি করে নিচ্ছে। সারা চক্র বুদ্ধি में आ जाता, পুরো সৃষ্টি চক্রটা বুদ্ধি में চলে আসে, বুদ্ধিতে চলে আসে। শাস্ত্র पढ़ने से थोड़ी कोई समझते, শাস্ত্র পড়লে থোড়ি কেউ বুঝতে পারবে। ও তো কল্প की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, তারা হচ্ছে কল্পের আয়ুকে লক্ষ বছর বলে দেয়। फिर तो स्वस्तिका भी बना ना सके, তাহলে স্বস্তিকা বানাতে পারবে না। ব্যাপারী লোক চোপড়া লিখতে তো স্বস্তিকা নিকালতে, যখন ব্যাপারী লোকেরা তাদের নতুন শুরু করে তখন তারা স্বস্তিকা আঁকে। গণেশকে পূজা করতে, তারা গণেশের পূজা করে। ये है बेहद का চক্র, বলছে এটা হচ্ছে বেহদের ব্যবসা। স্বস্তিকা में 4 भाग होते हैं, স্বস্তিকা চিহ্নের মধ্যে 4টে আলাদা আলাদা ডিভিশন আছে। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा रखते वो पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। যেমন জগন্নাথপুরীতে চাওয়ালের হাঁড়ি থাকে, যেটা রান্নাটা পুরোটা কমপ্লিট হয়ে গেলে সেটা 4 ভাগে ডিভাইড হয়ে যায়। वहाँ चावल का ही भोग लगाते क्योंकि वहाँ चावल बहुत खाते। জগন্নাথপুরে চাওয়ালেরই ভোগ, ভাতের ভোগ লাগানো হয়, কারণ সেখানে ভাতই বেশি খায়। শ্রীনাথ द्वारे में चावल नहीं होते, শ্রীনাথ द्वारे যে মধ্যে সেখানে ভাতের ভোগ লাগে না। वहाँ तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनाते, সেখানে তো এখানে দেশি ঘির একদম ভালো ভালো সব জিনিসপত্র ভোগ লাগানো হয়। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते, যখন ভোজন হয় তখন একদম ভালো করে সাফাইয়ের সাথে মুখ বন্ধ করে ভোজন বানায়। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते, भोग लगाकर फिर वो सब पंडे लोगों को मिलता है। যখন প্রসাদ খুব ভালো সম্মানের সাথে বানানো হয় আর ভোগ লাগানো সব পান্ডাদের সেগুলো ভোগ দেওয়া হয়। दुकान में जाकर रखते हैं, সেগুলো দোকানে গিয়েও রাখে। और फिर भीड़ लगती है, দোকানে গিয়েও বিক্রি হয় তখন সেখানে ভিড় লাগে। बाबा का देखा हुआ है, বাবাও দেখেছেন সেটা। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, मोस्ट बिलावेड आप आकर तुमको तुम्हारा सर्वेंट बना है। বলছে এখন তোমাদের বাচ্চাদের কে পড়াচ্ছেন, বলছে মোস্ট বিলাভেড বাবা এসে তোমাদের সার্ভেন্ট চাকর হয়ে গেছেন, তোমারই সেবা কর रहे।
इतना নেশার চর্চা যে তোমাদের সেবা করছেন, এত নেশা থাকা দরকার তোমাদের। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, আমাদের আত্মাদের বাবা এসে পড়াচ্ছেন। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, বলছে আত্মাই সবকিছু করছে না। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, বলছে আত্মারা নির্লেপ। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा है। তোমরা কি জানো যে আত্মার মধ্যে 84 জন্মের অবিনাশী পাঠ ভরে আছে। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। তাদের আত্মাকে নির্লেপ বলা মানে কত রাত দিনের অন্তর করে দিচ্ছি আমরা। ये जब कोई अच्छी रीति मास ढेर बैठ समझे तब ये পয়েন্টস বুদ্ধি में बैठे যে কেউ যদি ভালো করে এক মাস ধরে এই পয়েন্টগুলো ভালো করে বোঝে তার বুদ্ধিতে, তাহলে এই পয়েন্টগুলো ভালো করে বসবে। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहते, दिन प्रतिदिन ভালো করে পয়েন্টস বেরোবে। ये है जैसे कस्तूरी, मतलब যেটা है ना সেই कस्तूरी, कस्तूरी मृग समान कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते बरोबर परमपिता परमात्मा आकर दुर्गति से सदगति करते। বাচ্চা যখন নিশ্চয় হয়ে যাবে তখন তারা বুঝবে যে নিশ্চয় হ্যাঁ পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদের দুর্গতি থেকে সদ্গতি করছেন। বলছেন বাপ कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा, बाबा এসে কি বলছেন তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা আছে। मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दिए। বাবা এসে আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন আর রাবণ এসে আমাদের উপরে রাহুর দশা করে দিয়েছে। अब फिर बाप आए स्वर्ग की मालिक बनाए, এখন বাবা এসেছেন আমাদের আবার স্বর্গের মালিক বানাতে। তো अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए, নিজের উপরে কখনোই ঘাটা লাগিও না। ব্যাপারী লোক अपना खाता हमेशा ठीक रखे, যে ব্যাপারী লোকেরা নিজের খাতা हमेशा নিজে সবসময় ঠিক রাখে। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है, घाटा डालने वाला को अनाड़ी कहा जाता है। যারা ব্যবসাতে ঘাটা করে তাদের অনাড়ি বলা হয়। আর বলছে এটা তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমাদের। ওই বিল্লা ব্যাপারী এ ব্যাপার করে, যারা ওই বিল্লা ব্যাপারী তারা এরকম ব্যাপার করেন। ये अविनाशी व्यापार है और सब ব্যাপার তো মিট্টি মে মিল জানে, এটা হচ্ছে অবিনাশী ব্যাপার আর বাকি সব ব্যাপার মাটিতে মিশে যাবে। अभी तुम्हारा सच्चा ব্যাপার हो रहा है, এখন তোমাদের সত্যিকারের ব্যাপার হবে। বাপ হে জ্ঞান सागर सौदागर, बाबा হচ্ছে জ্ঞানের সাগর আর সদাগর রত্নাগর। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, प्रदर्शनी देखो কত আসছে। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे, भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, उस सेंटर কেউ অল্প লোকই আসবে, ভারত তো কত বড় না। सब जगह तुमको जाना, सब जगह তোমাদেরই যেতে হবে। पानी का गंगा सारे भारत में है ना, যে পানির জল পুরো ভারতেই আছে না, ये भी तुमको समझाना पड़ेगा, তোমাদেরই বোঝাতে হবে। पतित पावन कोई पानी का गंगा नहीं होता, पतित पावन कोई কোনো গঙ্গা জলের গঙ্গা নয়। জ্ঞান গঙ্গাও को जाना पड़ेगा, তোমাদের জ্ঞান গঙ্গাদের চারিদিকে যেতে হবে সেবার জন্য। चारों तरफ मेला प्रदर्शनी होते रहेंगे, চারিদিকে মেলা হবে প্রদর্শনী হবে। दिन प्रतिदिन चित्र बनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन चित्र होते থাকবে। ऐसे शोभावान चित्र हो जो देखने से ही मजा आ जाए, এত সুন্দর চিত্র বানাও যে দেখি তাদের ভালো লাগে। हो जो देख, अच्छा ये तो ठीक समझाते हैं अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। তখন বিশ্বাস করবে যে এটা তো ঠিকই বলছে যে হ্যাঁ এখন লক্ষ্মীনারায়ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है, सीढ़ी चित्र एकदम फर्स्ट क्लास। अभी ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন हो रही है, এখন ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। ये ब्राह्मण फिर देवता बनते, বলছে এই ব্রাহ্মণরা फिर দেবতাতে পরিণত হবে। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো, নিজে থেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমার মধ্যে কোনো ছোট মোটো কাঁটা তো নেই। काम का कांटा तो है ही नहीं, বলছে কামের কাঁটা তো নেই, তো আমাদের মধ্যে চেক করতে হবে। ক্রোধ का छोटा कांटा तो बहुत ही खराब है, ক্রোধের যদি ছোট কাঁটাও থেকে যায় সেটাও অনেক খারাপ। দেবতায় ক্রোধী नहीं होते, দেবতারা কখনোই ক্রোধী হবে না। दिखाते शंकर की आँख खोलने से विनाश हो जाते, ভক্তিমানকে দেখানো হয় কি শঙ্কর যখন তৃতীয় নয়ন খুলছে তখন বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। ये भी एक कलंक लगाया হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। विनाश तो होना ही है, বলছে বিনাশ তো হবে। सूक्ष्म बर्तन में शंकर को कोई साप आदि थोड़ी हो सकता है, सूक्ष्म बर्तने शंकरेর সাথে কোনো সাপ আদি थोड़ी থাকবে। सूक्ष्म बर्तन और मूल बर्तन में बाग बगीचा सर्प आदि कुछ भी नहीं होते, सूक्ष्म बर्तन और मूल बर्तने বাগান সাপ वगैरह কিছুই থাকবে না। ये सब यहाँ होते, বলছে এগুলো সব এখানে আছে। स्वर्ग भी यहाँ होता है, स्वर्ग এখানেই হবে। इस समय
মনুষ্য কাঁটে মিশালে, इसलिए इनको कांटा का जंगल कहा जाता है। এখন মানুষ কাঁটার সময় এটাকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। सत्ययुग है फूलों का बगीचा, सत्ययुग হচ্ছে ফুলের বাগান। तुम देखते हो बाबा कैसा बगीचा बनाते हो, বাবা তোমরা দেখছো বাবা কি করে বাগিচা বানাচ্ছেন। मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते बाबा इसे मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते, सबको हसीन बनाते बाबा इसे সবাইকে হাসিন বানাচ্ছেন। खुद तो एवर हसीन है, बाबा নিজেই খুব एवर हसीन। सब सजनिया को अथवा बच्चों को हसीन बनाते, সজনীদের আর যে বাচ্চাদের বাবা হাসিন বানাচ্ছেন। বা রাবণ ने बिल्कुल काला बना दिया, রাবণ এসে আমাদের পুরো একদম কালো বানিয়ে দিয়েছে বিকারে। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। আমাদের এখন কত খুশি হওয়া দরকার যে আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা আছে। आधा कलब सुख आधा कलब दुख हो तो उससे फायदा ही क्या, যে আধা কলব যদি সুখ হয় আধা কলব যদি দুঃখ হয় তাহলে তাতে ফায়দা কি হলো। नहीं, 3/4 हिस्सा सुख 1/4 हिस्सा दुख है। বলছেন যে তোমাদের 4-এর 3 ভাগ তোমরা সুখ পাও আর 4-এর 1 ভাগ তোমরা দুঃখ পাও। ये दो ड्रामा बना हुआ है, এটা ড্রামাতে ফিক্স। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसे क्यों बना है, নাকি যে ড্রামা এরকম কি করে বানানো হয়েছে, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता, কেন এরকম বানানো হয়েছে এই প্রশ্নটা কখনোই ওঠানো উচিত নয়। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही है। বলছে এটা হচ্ছে অনাদি অবিনাশী ড্রামা, এটা ফিক্স। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता, এখানে কখনোই কাউকে मोक्ष लाभ হবে না। ये तो अनादि सृष्टि चल आती है, चलती हो रही है, ही रहेगी, প্রলয় होती ही नहीं है। বলছে এটা তো ফিক্স না, তো এটা অনেক সাইডে চলছে আর চলতেই থাকবে, এখানে কোনো প্রলয় হবে না। बाप नई दुनिया बनाते हैं परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है, मुझे बाबा तो नतून दुनिया स्थापन করছে কিন্তু তার মধ্যে কত গুঞ্জাইশ। जब मनुष्य पति दुखी होते तब बुलाते, যখন মনুষ্য আত্মারা প্রতি দুঃখী হয়ে যায় তখনই তারা বাবাকে ডাকে। बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते हैं, जो आधा कल्प तुम्हारी कभी কালে মৃত্যু নেই হবে। বাবা এসে আমাদের কল্পতরু কায়া এত ভালো বানিয়ে দিচ্ছেন যে আধা কল্প আমাদের কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না। तुम काल पर जीत पाते, তোমরা কালের উপরে জয়লাভ করছো। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, বাচ্চাদের তাহলে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा, যত উঁচু পদ পাবে তত ভালো। পুরুষার্থ তো हर एक জাস্তি कमाई के लिए करता ही है, ও যে পুরুষার্থ তো প্রত্যেকে ভালো কামাইয়ের জন্য করছে। लड़की वाले भी कहेंगे हम জাস্তি कमाई करें, लड़की वाले भी বলবে তারা কি আমরা বেশি কামাই করি। कोई ठगी से भी कमाते, কেউ ও লোকের সাথে প্রতারণা করে পয়সা কামাচ্ছে। पैसा पर भी आफत है, পয়সার উপরেও আফত আছে। वहाँ तो तुम्हारे पैसा कोई लूट ना सकता, আমাদের পয়সা কেউ লুট করে নিয়ে যেতে পারবে না। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, দেখো দুনিয়াতে কি হচ্ছে। वहाँ ऐसी कोई दुख की बात ही नहीं होती, ওখানে এরকম কোনো দুঃখের কথা হবে না। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, এখন তোমরা বাবার থেকে কত বর্ষা নিচ্ছ, উত্তরাধিকার নিচ্ছ। अपनी जांच करनी चाहिए, हम স্বর্গ में जाने के लायक है, নিজেকে চেক করতে হবে যে আমরা স্বর্গের যাওয়ার জন্য লায়ক। মনুষ্য অনেক তীর্থ আদি করতে रहते मिलता कुछ भी नहीं, মানুষটা কত তীর্থ আদি চারদিকে কত কিছু করছে কিন্তু তারা কিছুই লাভ করতে পারে না। गीता में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे, मुझे গীতাতে লেখা আছে কি চারিদিকে চক্কর কাটলো আর কিছুই লাভ হলো না। अब बाप तुमको कितनी अच्छी যাত্রা শিখলাতে, इसमें कोई तकलीफ नहीं, বাবা এসে আমাদের কত ভালো যাত্রা শেখাচ্ছেন যার মধ্যে কোনো রকম অসুবিধা নেই। সে বাপ कहते माँ में क्या में याद करो तो तुम्हारे বিকর্ম বিনাশ होंगे, বাবা এসে কি বলছে সে এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। बहुत अच्छी युक्ति सुनाते हैं, বাবা এসে बहुत ভালো যুক্তি শোনাচ্ছেন। बच्चे सुनते, বাবা এসে বাচ্চারা সেই যুক্তি শুনছে। ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है, বাবা ব্রহ্মাবার জন্য বলছেন যে এটা হচ্ছে আমার লোন নেওয়া শরীর। इस बाप को कितनी खुशी होती है, जब बाबा কত খুশি হওয়া দরকার। हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है, বাবা যে আমি আমার শরীরটা বাবাকে শিব বাবাকে লোনে দিয়েছি। বাবা हमको विश्व का मालिक, বাবা শিব বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। अभी तुम बच्चों को नाम ही है भगीरथ, বাবার জন্য বাবা বলছেন নাম হচ্ছে বাবার নাম ভগীরথ। अभी तुम बच्चे रामपुरी चलने के लिए पुरुषार्थ করছে, এখন তোমরা বাচ্চারা রামপুরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো।
पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, পুরো পুরুষার্থে লেগে যেতে হবে। কাঁটা क्यों बनना चाहिए? তাহলে তোমরা কাঁটাতে কেন পরিণত হচ্ছে? तुम ब्राह्मण ब्राह्मण ही हो ना, তোমরা ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণই না। सबका आधार मूल्य पर है, প্রত্যেকের আধারে কি मूल्य, मूल्य तुमको नहीं मिलेगी तो तुम श्रीमत कहाँ से लाएंगे? বলছে তোমরা যদি मूल्य না পাও তাহলে তোমরা শ্রীমত কোথা থেকে পাবে? ऐसा नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मूल्य सुनाने আছে, এরকম নয় सिर्फ একটাই ব্রাহ্মণীকে मूल्य শোনাতে হবে। कोई भी मूल्य पढ़कर सुना सकते हो, যে কেউ না কেউ मूल्य পড়ে শোনাতে পারে। बोलना चाहिए अब आज तुम सुनाओ, तो बोलते হবে অন্য কাউকে যে আজ তুমি শোনাও। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं, যে এখন প্রদর্শনীর চিত্রগুলো ভালো করে বোঝানোর জন্য কত ভালো ভালো তৈরি হয়েছে। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण हो जाए। মুখ্য চিত্রগুলো নিজের দোকানেই রাখো, তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं, বলতে হবে যে এসো আমরা তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, সৃষ্টি চক্রগুলো কি করে ঘুরছে। इसे कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी है, যে কারোর কল্যাণ করার জন্য যদি একটু সময়ও যায় তাতে কোনো হর্জা নেই। उस सौदा के साथ ये सौदा करा सकते हो, ওই সদার সাথে এই সদাও করাতে পারো তোমরা। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान, बाबार ज्ञान रत्नेर अविनाशी दुकान। नंबर 1 है सीरी का चित्र और गीता के भगवान शिव का चित्र। नंबर 1 কোন দুটো বাবা বলছেন? গীতার ভগবান যে শিব বাবা আর সিঁড়ির চিত্র, এই দুটো। भारत में शिव भगवान आया जिनकी जन्म जयंती मनाते हैं, ভারতে শিব বাবা এসেছেন যার জয়ন্তী মানানো হয়। अब फिर ও বাপ आया है বলছে এখন সেই বাবা এসেছেন। यज्ञ भी रचा বলছে यज्ञ রচনা হয়েছে। तुम बच्चों का राज्यों का ज्ञान सुना रहे हो, তোমরা বাচ্চারা রাজ্য के ज्ञान শোনাচ্ছ। बाप ही आकर राजाओं का राजा बना, বাবা এসে আমাদের রাজার রাজা বানাচ্ছেন। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूँ, जिनको फिर विकारी রাজায় भी नमन करते। বাবা এসে আমাদের সূর্যবংশী রাজা রানী বানাচ্ছেন, আর যাদের আমাদের বাবা যা আমাদের বিকারী রাজারাও নমন করবে। স্বর্গ का महाराजा महारानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, স্বর্গের মহারাজা মহারানী বানানোর জন্য হওয়ার জন্য আমাদের পুরো পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते, বাবা এসে কখনোই কোনো বাড়ি তৈরি করার জন্য মানা করেন না। বল বানাও, ऐसे ही तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाए, आराम से रहो। বলছে সেই পয়সা তো মাটিতেই মিশে যাবে, তার চেয়ে কি করে যে ভালো বাড়ি বানায় সেখানে আরামে থাকো। पैसा काम में लगाना चाहिए, पैसा কাজে লাগাও। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, বলছে বাড়িও বানাও খাওয়ার জন্য কিছু রাখো। दान पुण्य भी करते हैं, বলছে দান পুণ্য করো। जैसे कश्मीर के राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वो सर्व आर्जियो समाज को दान में दिया। যেমন কাশ্মীরের রাজা ছিল যেটা তার প্রাইভেট সম্পত্তি ছিল সেটা আর্য সমাজদের দিয়ে দিয়েছে। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, নিজের ধর্ম আর জাতির জন্যই করেছে না। यहाँ तो वो कोई बात ही नहीं है, যেখানে এসব কথাই নেই। सब बच्चे যেখানে সব সকলেই বাচ্চা। জাতি আদি কি তো বাত নেই, যেখানে জাতি কোনো ব্যাপারই নয়। ও হে দেহে কি জাতি আদি হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে দেহের জাতি। मैं तो आत्माओं का आत्माओं को विश्व का मालिक बना देता हूँ, पवित्र बनाए। বাবা এসে আমাদের বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন পবিত্র বানিয়ে। ড্রামা অনুসার ভারতবাসী ही राज्य भाग्य लेंगे, ড্রামা অনুসার ভারতবাসীরাই রাজ্য ভাগ্য নিচ্ছেন। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, বলছে আমরা বাচ্চারা এখন কি জানি আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা বসে আছে। শ্রীমত कहती है ना मामे का याद करो और कोई बात नहीं, শ্রীমত কি বলছে যে মামে का স্মরণ করো আর কোনো কথা নেই। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माओं जरूर निकालते, व्यापारी लोकेरा भक्ति मार्गे কি করে কিছু না কিছু ধর্মাও বের করে। उसका ही दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिलता है, তার জন্য কি করছে যে পরের জন্য তারা অল্প কিছু প্রাপ্তি করে। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूँ तो तुम इस कार्य में लगाओ, যে এখন তো বাবা এসে ডাইরেক্ট এসেছে তো তোমরা এই কার্যতে লাগাও। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, বাবা বলছে আমার তো কিছুই চাই না। শিব বাবা को अपने लिए कोई मकान आदि बनाना है क्या, শিব বাবা নিজের জন্য কোনো বাড়ির দরকারই পড়ে না। এসব तुम ব্রাহ্মণও को, যেগুলো হচ্ছে তোমাদের ব্রাহ্মণদের। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते, जो गरीब साहूकार সকলে একসাথে থাকে। कोई कोई बिगड़ते हैं, भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, कोई कोई बोले যে ভগবানের কাছে সমান দৃষ্টি নেই। कोई तो महल में
কেউ ঝোপড়ি রাখতেছে, ভাই কি বলে, কেউ মহলে থাকছে আর কেউ ঝোপড়িতে থাকে। शिव बाबा को भूल जाते, সেখানে কিন্তু শিব বাবাকে ভুলে যায়। শিব বাবা की याद में रहे तो कभी ऐसी बात ना करे, শিব বাবা যদি স্মরণেই থাকে তাহলে সে কখনো এরকম কথা বলতে পারে না। सबसे पूछना तो होता है ना, বলকে জিজ্ঞাসা তো করতে হবে না। देखा जाता है ये घर में ऐसा आराम से रहता है तो वो प्रबंध देना पड़े, इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो। দেখা যায় যদি কেউ ঘরে আরামে থাকে তো তার জন্য প্রবন্ধ করতে হবে। সেই বাবা বলছেন যে সকলে খাতিরই করো, कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है, কোনো কোনো জিনিস না পেলেও সেগুলো পাওয়া যেতে পারে। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, যে বাবা বাচ্চাদের প্রতি কত ভালোবাসা। बाप का तो अच्छा इतना लव और कोई कर ना सके, যে এত ভালোবাসা তার কেউ করতে পারে না। बच्चों को कितना समझाते, पुरुषार्थ करो, বাবা সে বাচ্চাদের কত বোঝাচ্ছে যে পুরুষার্থ করো। औरों के लिए भी युक्ति रचो, যে অন্যদের জন্য যুক্তি রচনা করো। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझती रहे, এটার জন্য 3 पैर আর পৃথিবী দরকার, যেটা বাচ্চারা বোঝে। कोई बड़े आदमी का हॉल हो हम सिर्फ चित्र रख देते, করে বড় আদমি যদি বড় হল থাকে সেখানে শুধু চিত্র রেখে দাও। 1-2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे, যে 1-2 ঘন্টা বিকাল সকাল বিকাল ক্লাস করিয়ে চলে যাবে। खर्चा सब हमारा नाम तुम्हारा होगा, খরচা সব আমাদের, নাম তোমার হবে। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनेगा, যেখানে এসে অনেকে আসবে আর পরীর থেকে হিরো সমান হয়ে যাবে। আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি শিখিল, হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণে স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওনার আত্মরূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার, আমরা আত্মরূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতাকে জানাই নমস্কার আর সুপ্রভাত। ধারণার জন্য মুখ্য সারে 1 নম্বর পয়েন্টে বাবা বলছেন जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकाला, যে কোনো আমাদের ভেতরে কাঁটা, বিকার রূপী কাঁটা থাকুক না কেন সেটাকে চেক করে বের করতে হবে। রামপুরি में चलने का पुरुषार्थ করতে হবে, রামপুরীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। 2 নম্বরে বলছেন अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना चाहिए, अविनाशी ज्ञान रत्নের সौदा করে কারোর কল্যাণের জন্য সময় বের করতে হবে। हसीन बनना और बनाना, নিজেকে সুন্দর বানাতে হবে, অন্যদেরও সুন্দর বানাতে হবে। আজকে বড়দানে বাবা বলেছেন महावीर भव, विधि फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव, ফুল স্টপ লাগিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থিতি রূপী মেডেল ধারণ করে মহাবীর হতে হবে। বিস্তারে বাবা বলেছেন इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, যে এই অনাদি ড্রামাতে রুহানি যারা আত্মিক সেনানীদের কেউ মেডেল দেয় না। लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है, কিন্তু ড্রামা অনুসারে তাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতি রূপী মেডেল स्वतः তারা প্রাপ্ত করে। ये मेडल उन्हें प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखते हैं, এই মেডেল তারাই প্রাপ্ত করতে পারে যারা প্রত্যেকটা আত্মার পাঠকে সাক্ষী হয়ে দেখে। भाव देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा दें, प्रत्येक आत्मा पाठ के साक्षी रूपे देखे सहजे फुल स्टॉप लगाइए दे। ऐसी आत्मा को फाउंडेशन का अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। এই আত্মাদের এরকম আত্মাদের ফাউন্ডেশনের অনুভবের আধার হয়, এই জন্য তাদের কোনো রকম সমস্যা তাদের সামনে दीवार হয়ে দাঁড়াতে পারে না। স্লোগানে বাবা বলেছেন हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़तापंछी बनो, যে কোনো পরিস্থিতিকে পার করে, পরিস্থিতির রূপী পাহাড়কে পার করে নিজের মঞ্জিলে পৌঁছে যেতে উড়ন্ত পাখি হও। আচ্ছা, ওম শান্তি।